नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां श्रोतॄणां स्वागतम् अस्ति। यस्तने पाठे उखधातोः रूपाणि उक्तानि अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रस्य व्याख्या उक्ता। तत्सूत्रस्थाः पङ्क्तयः अपि व्याख्याताः। इदानीम् उखधातोः अग्रे ये धातवः सन्ति तेषां धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। उखि अयम् उदित् इदित् उखि इति इदित् धातुः वर्तते। इदित्वात् नुमागमो भवति। नुमो नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे ऊङ्ख इति धातुरूपं जायते। तस्य लटि रूपाणि ऊङ्खति ऊङ्खतः ऊङ्खन्ति ऊङ्खसि ऊङ्खतः ऊङ्खतः ऊङ्खामि ऊङ्खावः ऊङ्खामः। लिटि इजादित्वात् गुरुमत्वाच्च आम भवति इजादेश्च गुरुमत्वते च इति सूत्रेण आमः परस्य लिट् हलुक् भवति। क्रीलिट् भूलिट् अस्लिट् इति पर्यायेण त्रयाणाम् अनुप्रयोगो भवति। ततः क्रीलिट् इति अनुप्रयोगपक्षे ऊङ्खाञ्चकार ऊङ्खाञ्चक्रतुः ऊङ्खाञ्चक्रुः ऊङ्खाञ्चकर्थ ऊङ्खाञ्चक्रतुः ऊङ्खाञ्चक्र ऊङ्खाञ्चकार ऊङ्खाञ्चकर ऊङ्खाञ्चक्रिव ऊङ्खाञ्चक्रिम। एवमेव भूलिट् इति अनुप्रयोगपक्षे ऊङ्खां बभूव ऊङ्खां बभूवतु ऊङ्खां बभूवुः ऊङ्खां बभूविथ ऊङ्खां बभूवतु ऊङ्खां बभूव ऊङ्खां बभूव ऊङ्खां बभूविव ऊङ्खां बभूविमान्। अस्लिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे ऊङ्खामास ऊङ्खामासतु ऊङ्खामासुः ऊङ्खामासिथ ऊङ्खामासतुः ऊङ्खामासः ऊङ्खामास ऊङ्खामासिव ऊङ्खामासिमः। लुटि ऊङ्खिता ऊङ्खितारौ ऊङ्खितारः ऊङ्खितासि ऊङ्खितास्था ऊङ्खितास्थः ऊङ्खितास्मि ऊङ्खितास्वः ऊङ्खितास्मः। लृटि ऊङ्खिष्यति ऊङ्खिष्यत ऊङ्खिष्यन्ति ऊङ्खिष्यसि ऊङ्खिष्यत ऊङ्खिष्यत ऊङ्खिष्यामि ऊङ्खिष्यावः ऊङ्खिष्यामः। लोटि ऊङ्खतु ऊङ्खतात् ऊङ्खताम् ऊङ्खन्तु ऊङ्ख ऊङ्खतात् ऊङ्खतम् ऊङ्खत ऊङ्खानि ऊङ्खाव ऊङ्खामः। लङि औङ्खत् औङ्खताम् औङ्खन् औङ्खः औङ्खतम् औङ्खत औङ्खम् औङ्खाव औङ्खामः। विधिलिङि ऊङ्खेत् ऊङ्खेताम् ऊङ्खेयुः ऊङ्खेः ऊङ्खेतम् ऊङ्खेत ऊङ्खेयम् ऊङ्खेव ऊङ्खेम। आशीर्लिङि ऊङ्ख्यात् ऊङ्ख्यास्ताम् ऊङ्ख्यासु ऊङ्ख्याः ऊङ्ख्यास्तम् ऊङ्ख्यास्त ऊङ्ख्यासम् ऊङ्ख्यास्व ऊङ्ख्यास्म। लुङि औङ्खीत् औङ्खिष्टाम् औङ्खिषु औङ्खीः औङ्खिष्टम् औङ्खिष्ट औङ्खिषम् औङ्खिष्व औङ्खिष्म। लृङि औङ्खिष्यत् औङ्खिष्यताम् औङ्खिष्यन् औङ्खिष्यः औङ्खिष्यतम् औङ्खिष्यत औङ्खिष्यम् औङ्खिष्याव औङ्खिष्यामः। अग्रे वख धातुः अस्ति। लटि वखति वखतः वखन्ति। लिटि ववाख ववखतु ववखुः। हेत्वाभ्यास लोपौ
न भवतः वादित्वात् न शशदद वादि गुणानाम् इति निषेधात्। लुटि वखिता लृटि वखिष्यति लोटि वखतु लङि अवखत विधिलिंगी वखेत आशीर्लिंगी वख्यात लुंगी अवाखित अवखेत लृंगी अवखिष्यात्। अग्रे वखि अयम् इदित वर्तते इदित्वात् नुमि वंख इति धातुः भवति तस्य लटि वंखति लिटि ववंख लुटि वंखिता लृटि वंखिष्यति लोटि वंखतु लङि अवंखत विधिलिंगि वंखेत आशीर्लिंगि वंख्यात लुंगि आशीर्लुंगि वंख्यात लुंगि अवंखित लृंगि अवंखिष्यात्। अग्रे वर्तते मख धातु लटि मखति लिटि ममाख मेखतु मेखु अत्र एत्वाभ्यास लोपौ भवता। लुटि मखिता लृटि मखिष्यति लोटि मखतु लङि अमखत विधिलिंगि मखेत आशीर्लिंगि मख्यात लुंगि अमाखित अमखित लृंगि अमखिष्यात्। अग्रे वर्तते मखि इदित नुमागमे मंख धातुः तस्य लटि मंखति लिटि ममंख लुटि मंखिता लृटि मंखिष्यति लोटि मंखतु लङि अमंखत विधिलिंगि मंखेत आशीर्लिंगि मंख्यात लुंगि अमंखित लृंगि अमंखिष्यात्। अग्रे अणख धातुः अणोपदेशः वर्तते अणोन इति सूत्रेण णकारस्य नकारः आदेशो भवति नख धातुः अस्ति लटि नखति लिटि ननाख नेखतुः नेखुः एत्वाभ्यास लोपो भवता। लुटि नखिता लृटि नखिष्यति लोटि नखतु लङि अनखत विधिलिंगि नखेत आशीर्लिंगि नख्यात लुंगि अनाखित अनखित लृंगि अनखिष्यात्। अग्रे णखि इदित् धातुः वर्तते णोपदेशः नकारस्य नकारे इदित्वात् नुमागमे नंख इति धातुः भवति तस्य लटि नंखति लिटि ननंख लुटि नंखिता लृटि नंखिष्यति लोटि नंखतु लङि अनंखत विधिलिंगि नंखेत आशीर्लिंगि नंख्यात लुंगि अनंखित लृंगि अनंखिष्यात्। अग्रे अस्ति रख लटि रखति रात्रि धातु अपि पूर्वं गतः तस्य राखति इति रूपं भवति अयं रख धातुः अस्ति रखति लिटि रराख रेखतुः रेखुः एत्वाभ्यास लोपो अत्र भवतः। लुटि रखिता लृटि रखिष्यति लोटि रखतु लङि अरखत विधिलिंगि रखेत आशीर्लिंगि रख्यात लुंगि अराखित अरखित लृंगि अरखिष्यात्। अग्रे रखि इदित् धातुः अस्ति इदित्वात् नुमागमः रंख धातुः भवति रंख इत्यस्य लटि रंखति लिटि ररंख लुटि रंखिता लृटि रंखिष्यति लोटि रंखतु लङि अरंखत विधिलिंगि रंखेत आशीर्लिंगि रंख्यात लुंगि अरंखित लृंगि अरंखिष्यात्।
अग्रे लख धातु वर्तते लटि लखति लिटि ललाख लेखतु लेखु लुटि लखिता लृटि लखिष्यति लोटि लखतु लङि अलखत विधिलिंगी लखेत आशीर्लिंगी लख्यात लुंगी अलाखित अलखित रिंगी अलखिष्यात। अग्रे इदित लखि धातु वर्तते इदित्वात् नुमागमः नुमि कृते धातु लङ्ख भवति तस्य लटि लङ्खति लिटि ललङ्ख लुटि लङ्खिता लृटि लङ्खिष्यति लोटि लङ्खतु लङि अलङ्खत् विधिलिंगी लङ्खेत आशीर्लिंगी लङ्ख्यात लुङि अलंकित लिंगी अलंकिष्यात्। अग्रे अस्ति इख धातु लघुपदः अस्ति अतः उपधायाः इकारस्य शपि परतः गुणो भवति लटि एखति एखति एकतः एखन्ति लिटि प्रथम पुरुषैक वचने मध्यम पुरुषैक वचने उत्तम पुरुषैक वचने च इति प्रत्यये परतः उपधायाः गुणो भवति असवर्णे अचि परतः अभ्यासस्य सवर्णे इति अभ्यासस्य इकारस्य इयङ् आदेशो भवति अतः रूपाणि भवन्ति लिटि इयेख इखतुः इखुः इयेखिथ इखथुः इख इयेख इखिव इखिम लुटि एखिता लृटि एखिष्यति लोटि एखतु लङि ऐखत विधिलिंगी एखेत आशीर्लिंगी इख्यात लुङि ऐखीत लिंगी ऐखिष्यात्। इख इत्यग्रे वर्तते इखि इदित नुमागमे इंख इति धातु लटि इंखति लिटि इंखांचकार गुरुमत्वात् आम भवति भू धातु अनुप्रयोग पक्षे इंखां बभूव अस् धातु अनुप्रयोग पक्षे इंखामास लुटि इंखिता लृटि इंखिष्यति लोटि इंखतु लङि ऐंखत विधिलिंगी इंखेत आशीर्लिंगी इंख्यात लुङि ऐंखित लिंगी ऐंखिष्यात्। अग्रे ईखि वर्तते अत्र इकारः दीर्घः अस्ति पूर्वस्मिन् धातौ इकारः ह्रस्वः आसीत् अत्र ईकारः अस्ति दीर्घः इदित्वात् नुमि इंख धातुः भवति लटि इंखति लिटि इंखांचकार इंखां बभूव इंखामास लुटि इंखिता लृटि इंखिष्यति लोटि इंखतु लङि ऐंखत विधिलिंगी इंखेत आशीर्लिंगी इंख्यात लुङि ऐंखीत लिंगी ऐंखिष्यात्। अग्रे वल्ग धातुः वर्तते लटि वल्गति लिटि ववल्ग लुटि वल्गिता लृटि वल्गिष्यति लोटि वल्गतु लङि अवल्गत विधिलिंगी वल्गेत आशीर्लिंगी वल्ग्यात लुङि अवल्गीत लिंगी अवल्गिष्यात्। वल्ग इत्यग्रे वर्तते रगि इदित्वात् नुमागमे रंग धातुः लटि रंगति लिटि ररंग लुटि रंगिता लृटि रंगिष्यति लोटि रंगतु लङि अरंगत विधिलिंगी रंगेत आशीर्लिंगी रंग्यात लुङि अरंगीत लिंगी अरंगिष्यात्।
एवमेव लगी धातुः इदित्वात् नुमि लंग इति भवति। लटि लंगति, लिटि ललंग, लुटि लंगिता, लृटि लंगिष्यति, लोटि लंगतु, लंगि अलंगात, विधिलिंगि लंगेत, आशीर्लिंगि लंग्यात, नुंगि अलंगित, दृंगि अलंगिष्यात्। लगी इत्यग्रे वर्तते अगि इदित्वात् नुमि अंग, लटि अंगति, लिटि अभ्यासे अकारस्य अत आदे इति दीर्घे तस्मात् नुर्द्विहल इति तस्मात् दीर्घात् आकारात् परस्य धातोः नुडागमे आनंग इति रूपं भवति। आनंग आनंगतु आनंगो। लुटि अंगिता, लृटि अंगिष्यति, लोटि अंगतु, लंगि आंगत, विधिलिंगि अंगेत, आशीर्लिंगि अंग्यात, लुंगि आंगीत, लिंगि आंगिष्यात्। अगि इत्यग्रे वगि वर्तते इदित्वात् नुमि वंग, लटि वंगति, लिटि ववंग, लुटि वंगिता, लृटि वंगिष्यति, लोटि वंगतु, लंगि अवंगात, विधिलिंगि वंगेत, आशीर्लिंगि वंग्यात, लुंगि अवंगीत, त्रिंगि अवंगिष्यात्। अग्रे वर्तते मगि इदित्वात् नुमि मंग, लटि मंगति, लिटि ममंग, लुटि मंगिता, लिटि मंगिष्यति, लोटि मंगतु, लंगि अमंगात, विधिलिंगि मंगेत, आशीर्लिंगि मंग्यात, लुंगि अमंगीत, लिंगि अमंगिष्यात्। मांगता है इत्यर्थे प्रयोक्तुं शक्यते अयं धातुः मंगति। अगि धातोः एव अंग शब्दः अंगदेशः, वगि धातोः वंग शब्दः। मगि इत्यग्रे तगि, तंगति, तंग करता है। लटि तंगति, लिटि ततंगा, लुटि तंगिता, लृटि तंगिष्यति, लोटि तंगतु, लंगि अतंगात, विधिलिंगि तंगेत, आशीर्लिंगि तंग्यात, लुंगि अतंगीत, लिंगि अतंगिष्यात्। तगि इत्यग्रे त्वगि वर्तते इदित्वात् नुमि त्वंग, लटि त्वंगति, लिटि तत्त्वंग, लुटि त्वंगिता, लृटि त्वंगिष्यति, लोटि त्वंगतु, लंगि अत्वंगत, विधिलिंगि त्वंगेत, आशीर्लिंगि त्वंग्यात, लुंगि अत्वंगीत, लिंगि अत्वंगिष्यात्। श्रगि इदित्वात् नुमि श्रंग, लटि श्रंगति, लिटि शश्रंग, लुटि श्रंगिता, लृटि श्रंगिष्यति, लोटि श्रंगतु, लंगि अश्रंगात, विधिलिंगि श्रंगेत, आशीर्लिंगि श्रंग्यात, लुंगि असृंगीत, लिंगि असृंगिष्यात्। अग्रे श्लगि नुमि श्लंग, लटि श्लंगति, लिटि शश्लंगा, लुटि श्लंगिता, लृटि श्लंगिष्यति, लोटि श्लंगतु, लंगि अश्लंगात, विधिलिंगि श्लंगेत, आशीर्लिंगि श्लंग्यात, लुंगि अश्लंगीत, लिंगि अश्लंगिष्यात्। अग्रे इगि वर्तते इदित्वात् नुमि इंग, लटि इंगति, लिटि इंगांचकार, इंगां बभूव, इंगामास, लुटि इंगिता, लिटि इंगिष्यति, लोटि इंगतु, लंगि ऐंगत, विधिलिंगि इंगेत, आशीर्लिंगि इंग्यात, लुंगि ऐंगीत, लिंगि ऐंगिष्यात्।
इंगितम अस्मादेव धातुः भवति इंगितम इंग धातुः अग्रे वर्तते रिगि रिंगति आंग्ल भाषायाः शब्दः आगतः रिंगति रिंग से रिमेनि भवति रिंग मल्लानां यत्र मल्लयुद्धं भवति तदपि आंग्ल भाषायां रिंग शब्देन उच्यते रिंग मध्ये युध्यन्ते रिंगति लटि रिंगति लिटि रिरिंगा लुटि रिंगिता लिटि रिंगिष्यति लोटि रिंगतु लंगि अरिंगात विधिलिंगि रिंगेत आशीर्लिंगि रिंग्यात लुंगि अरिंगीत लिंगि अरिंगिष्यात एवं एवं लिगि इदित्वात् नुमि लटि लिंगति आंग इत्युपसर्ग योगे आलिंगति आलिंगनम अर्थो भवति लिटि लिंगा लुटि लिंगिता लिटि लिंगिष्यति लोटि लिंगतु लंगि अलिंगात विधिलिंगि लिंगेत आशीर्लिंगि लिंग्यात लुंगि अलिंगीत लिंगि अलिंगिष्यात् एते सर्वे गत्यर्थाः धातवः सन्ति द्वितीयान्ताः पञ्चदश अर्थस्तु उक्तः एव एतेषु खकारान्ताः पञ्चदश संख्यायां वर्तन्ते तृतीयान्तास्त्रयोदश त्रयोदश संख्यायां तृतीयान्ताः गकारान्ताः वर्तन्ते इह खान्तेषु रिख त्रख त्रिखि शिखि इत्यपि चतुरः केचित् पठन्ति केचित् आचार्याः चतुरः अन्यान् अपि धातून् पठन्ति ते सन्ति रिख अस्य धातोः लटि रेखति लिटि रिरेख रिरिखतुः रिरिखुः लुटि रेखिता लिटि रेखिष्यति लोटि रेखतु लंगि अरेखात् विधिलिंगि रेखेत आशीर्लिंगि रिख्यात लुंगि अरेखीत लिंगि अरेखिष्यात् अस्मात् धातोः रेखा शब्दः भवति त्रक धातुः वर्तते लटि त्रखति लिटि तत्राख तत्रखतु तत्रखु यत्वाभ्यास लोको न भवतः संयोग संयोगः वर्तते तकार रेफयो लुटि त्रखिता लिटि त्रखिष्यति लोटि त्रखतु लंगि अत्रखत विधिलिंगि त्रखेत आशीर्लिंगि त्रख्यात लुंगि अत्राखीत अत्रखीत लिंगि अत्रखिष्यात् अग्रे त्रिखि इदित् धातुः वर्तते नुमि त्रिंक भवति लटि त्रिंखति लिटि तित्रिंख लुटि त्रिंखिता लिटि त्रिंखिष्यति लोटि त्रिंखतु लंगि अत्रिंखात् विधिलिंगि त्रिंखेत आशीर्लिंगि त्रिंख्यात् लुंगि अत्रिंखीत लिंगि अत्रिंखिष्यात् एवमेव शिखि धातुः इदित् वर्तते नुमि शिंख भवति लटि शिंखति लिटि शिशिंख लुटि शिंखिता लिटि शिंखिष्यति लोटि शिंखतु लंगि अशिंखात् विधिलिंगि शिंखेत आशीर्लिंगि शिंख्यात् लुंगि अशिंखीत लिंगि अशिंखिष्यात् उवोख उख धातुः लिटि रूपमस्ति सन्निपात परिभाषया इजादेः इति आम न भवति व्याख्याता पंक्तिः यह एव उखतुः उखुः लिटि द्विवचने प्रथम पुरुष द्विवचने बहुवचने च
यह सवर्ण दीर्घस्य अभ्यास ग्रहणेन ग्रहणात् ह्रस्वः प्राप्तो न भवति उकतुः उकुः इत्यत्र उकारस्य पूर्वान्तवद् भावेन अभ्यासत्वं स्वीकृत्य ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वः कथं न भवति इति प्रश्नस्य उत्तरं दीयते। न भवति कस्मात् न भवति तो सकृत् प्रवृत्तत्वात् दीर्घात् प्रागेव ह्रस्वस्यैव उकारस्य स्थाने ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वः संजातः अस्ति। ननु ह्रस्वः अंगकार्यं वर्तते परनिमित्तकं लिङ्निमित्तकं यः अस्ति सवर्णदीर्घः स तु सवर्णदीर्घस्तु वारणकार्यं वर्तते अतः वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया अन्तरङ्गम् अपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा बहिरङ्गम् अपि ह्रस्व एव भवति। आंगत्वादि पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्त्या ह्रस्वस्यापि ह्रस्वः भवति पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्तिः इति न्यायेन ह्रस्वे कृते ततो दीर्घः। अतः यदा एकदा प्रवृत्तं ह्रस्व विधायकं सूत्रं तदा पुनः प्रवर्तितुं नार्हति। वर्णादाङ्गं बलीयः इति न्यायात् परत्वाच्च उंखति उखि धातु लटी रूपम उंखति ववखतु वक धातु लिटि रूपम यत्वाभ्यास लोको न भवतः इति दर्शयति। वखि धातु वंखति मख धातु लिटि मेखतु यत्वाभ्यास लोको अत्र भवतः एवं च केषांचित् धातूनां कानिचित् रूपाणि स्वयं ग्रंथकृता उक्तानि। अग्रे त्वगि कंपने चात् गतौ त्वगि धातुः इदित वर्तते कंपने अर्थे अपि गतौ अर्थे अपि। यदि त्वात् नुमि त्वंग भवति त्वंगस्य रूपं लटि त्वंगति लिटि तत्त्वंग लुटि त्वंगिता लिटि त्वंगिष्यति लोटि त्वंगतु लङि अत्वंगात् विधिलिङि त्वंगेत् आशीर्लिङि त्वंग्यात् लुङि अत्वंगीत् लृङि अत्वंगिष्यात्। युगि जुगि वुगि वर्जने वर्जनार्थकाः एते त्रयः धातवः सन्ति। त्रयः अपि इदितः सन्ति। इदित्वात् नुमि युङ् जुङ् वुङ् इति भवति। युङ् धातोः रूपं लटि युङ्गति लिटि युयुङ्ग लुटि युङ्गिता लिटि युङ्गिष्यति लोटि युङ्गतु लङि अयुङ्गात् विधिलिङि युङ्गेत् आशीर्लिङि युङ्ग्यात् लुङि अयुङ्गीत् लृङि अयुङ्गिष्यात्। एवमेव जुगि धातुः लटि जुङ्गति लिटि जुजुङ्गा लुटि जुङ्गिता लिटि जुङ्गिष्यति लोटि जुङ्गतु लङि अजुङ्गात् विधिलिङि जुङ्गेत् आशीर्लिङि जुङ्ग्यात् लुङि अजुङ्गीत् लृङि अजुङ्गिष्यात्। वुगि धातोः वुङ्गति वुवुङ्गा वुङ्गिता वुङ्गिष्यति वुङ्गतु अवुङ्गात् वुङ्गेत् वुङ्ग्यात् अवुङ्गेत् अवुङ्गिष्यात्। घाघा हसने घाघाति घाघाग घाघाघ लिटि घाघाघ घाघाघतु घाघाघु घाघाघिथ घाघाघथु घाघाघ घाघाघ घाघाघिव घाघाघिमा लुटि घाघिता लिटि घाघिष्यति लोटि घाघतु लङि अघाघत विधिलिङि घाघेत आशीर्लिङि घाघ्यात लुङि अघाघीत अघाघीत लृङि अघाघिष्यात्। मघि मंडने इदित्वात् नुमि मंघ लटि मंघति लिटि ममंघ लुटि मंघिता लिटि मंघिष्यति लोटि मंघतु लङि अमंघात् विधिलिङि मंघेत आशीर्लिङि मंघ्यात् लुङि अमंघीत लृङि अमंघिष्यात्। शीघ्रे आघ्राणे नासिका व्यापारः घ्राण ग्रहणम् इदित्वात् नुमि शिंग धातु भवति शिंघति लटि
लिटि शिशिंग लुटि शिंगिता लिटि शिंगिष्यति लोटि शिंगतु लंगि अशिंघात विधिलिंगि शिंघेत आशीर्लिंगि शिंघ्यात लुंगि अशिंघेत लिंगि अशिंघिष्यात् एवं च परस्मैपदिनः ये धातवः उक्ताः पञ्चाशत् ते पूर्णतां गताः अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।